ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଝାମ୍ପି ନେଲା ଚୋର। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ଚୋର ସୁନା ଚେନ୍ ଝାମ୍ପି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ମହିଳା ଜଣକ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଜ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ରେ ଆସି ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଟାଣି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। लता आमर सेरी से वार्ड नंबर 6 बस स्टैंड पाखरे कौन ले मु आहार कासी आमे आहार काम करछु तो आहार को आइबा पे मु आसी गाड़ी रे ताके तीन जने पल्सर बाइक रे आइला पल्सर बाइक रे आसिला गोटे हेलमेट पिंछि दीटा मास्क पिंछि गोटे इमिति धरला गोटे मते फेली देला मो बाइक रे जोर रे पड़ी गेली ताके मोर दीटा चेन नै पळेला चिकी चारि तुला चुन्ना। उक्त सुना चेनटी 4 तोलार हेब बोली पीड़िता जनक कहिसंती। घटना पर पीड़िता जनक पाଳାଖେମୁଣ୍ଡି आदर्श थाना रे द्वारस्थ होइसंती। सहर रे दिनकु दिन एपरी घटना बढ़ुवा बेले पुलिस को आज जाए एथिरे सफलता मिल पारि नाही, जाहाकु नै साधारण रे चर्चा जोर धरिछि।